हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB TGT के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सवालात DSSB में पूछे जा चुके हैं। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है जो कि नज़ीर अहमद से मुताल्लिक है। नज़ीर अहमद के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इनका खिताब है खान बहादुर और शमसुल उलमा। ये बिजनौर में पैदा हुए, कुछ के मुताबिक 1830 में, और नूरुल हसन नकवी ने इनको 1836 में पैदा हुआ ये लिखा। इनका इंतकाल सन 1912 में हुआ। वालिद का नाम सादत अली खान था जो कि टीचर थे। ये इनको जो शमसुल उलमा का खिताब मिला, कब मिला था? 1897 ईस्वी में मिला था। ये इस्लाही नावल और मकसदी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही हैं। सबसे पहले तालीम निसवां को जो मौजू बनाया अपनी नावलों में, इन्होंने ही बनाया। इनको उर्दू का पहला नावल निगार भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते हैं। ये कौल इनके बारे में आले अहमद सुरूर का है। अब नज़ीर अहमद की कुछ तसानीफ देख लीजिए। ताज़ीराते हिंद इन्होंने 1860 में लिखी थी, जो कि इंडियन पेनल कोड का उर्दू में तर्जुमा थी। उम्महातुल उम्मत ये किताब इन्होंने लिखी, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद इज़दवाज पे मौजू पे ये किताब है। मौज़े हसना ये इनके खतूत का मजमुआ है। मजमुए बेनज़ीर इनकी तसनीफ़ है। इनके नावलों की बात करें तो टोटल इनके 7 नावल हैं। जो पहला नावल है वो मिरतुल उरूस है। ये जो पहला नावल है इसको उर्दू का भी पहला नावल माना जाता है। 1869 में लिखा गया। दूसरा जो नावल इनका है वो है बिनातुन नास, जो कि 1872 में लिखा गया। फिर तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामा, और सबसे आखिर में इन्होंने रोयाए सादका लिखा, जो कि इनका आखिरी नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में सब कुछ जाना तो हमने क्या समझा? इनका ताल्लुक किससे है? जाहिर सी बात है नावल निगारी से है। तो आप देख पा रहे होंगे सही निशान भी लगा हुआ है नावल पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? तो वक्फा का मतलब तवील ठहराव से है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रमूज़ो औकाफ के जितने भी निशानात हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। चाहे तो पढ़ सकते हैं। फजाइया एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो ऐसे अलिफ बना के उसके नीचे नुक्ता दे दिया जाता है। उसके बाद मुफस्सिला जो होता है, जिसको हम तफसीला कहते हैं, उसका जो निशान होता है वो ऐसे होता है। कौसैन ब्रैकेट को कहते हैं, वावैन कहते हैं इन्वर्टेड कामा को। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। हाइफन को हम खत्ते रब्त कहते हैं। हाइफन ऐसे होता है, योजक चिन्ह जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शायर रूमान किसको कहा जाता है? तो शायर रूमान कहा जाता है अख्तर शिरानी को। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उर्दू के जो मशहूर अदीब और शायर हैं उनके खिताब और अलकाब आप लोगों को बता दूँ। देखिए, मुसव्विर फितरत कहा जाता है किसे? ख्वाजा हसन निज़ामी को। उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है अल्ताफ़ हुसैन हाली को। हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है आगा हश्र कश्मीरी को। उर्दू शायरी का होमर कहा जाता है मीर अनीस को। शायर आज़म जोश मलियाबादी को कहा जाता है। देखो, शायर आज़म जोश मलियाबादी को मुंशी दया नारायण निगम ने कहा था, जबकि इनको शायर इनकलाब कहा था किसने? अब्दुल रज़्ज़ाक ने, अब्दुल रज़्ज़ाक मलियाबादी ने। शायर इनकलाब के अलावा इनको शायर शबाब भी कहा जाता है। गयूर जंग किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को। उर्दू शायरी का खय्याम
ریاض خیر آبادی کو شاعر مشرق، مرشد سیاسی اور ترجمان الحقیقت یہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ پہلوان سخن شیخ امام بخش ناسک کو کہا جاتا ہے۔ سودا کے مرنے پہ بھی ان کے استاد نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا، تو پہلوان سخن سودا کو، جبکہ پہلوان شاعر شیخ امام بخش ناسک کو۔ اردو کا چوسر یا پھر اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ ولی دکنی کو کہتے ہیں۔ باغی شاعر کون ہیں؟ کیفی اعظمی ہیں، شبانہ اعظمی کے ابا۔ اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہتے ہیں؟ تو عبدالحلیم شرر کو کہتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں، اور شاعر رومان یعنی رومانی شاعر اختر شیرانی کو کہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کمنٹ میں لکھیں گے، شاعر مزدور کون ہیں؟ کمنٹ میں آپ لوگ لکھ دیجئے گا۔ اردو کا صوفی شاعر خواجہ میردرد ہیں، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، اور قومی شاعر جو ہیں وہ چک بست ہیں۔ طنز و مزاح کا شاعر یا پھر لسان العصر، لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ یاسیات کا امام فانی بدایونی کو کہتے ہیں۔ شاعر بے دماغ خدائے سخن، نا خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر اور فتنہ بے روزگار، یہ سب میر تقی میر کے القاب ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ دائم کے کیا معنی ہیں؟ تو دائم کے معنی ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ، سدا جس کو کہتے ہیں، سدا یعنی ہمیشہ۔ انشائیہ کیا ہے؟ تو یہ انشائیہ ہوتا ہے مضمون۔ اب میں یہاں پہ انشائیہ نگاری سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دوں۔ انشائیہ نگاری انگریزی سے اردو میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، انگریزی ادب سے اردو میں یہ آئی۔ جانسن نے انشائیہ کو ذہن کی ایک ترنگ کہا۔ یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ ذہن کی ترنگ کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو انشائیہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایک قول وزیر آگاہ کا ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے، انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے۔ یہ وزیر آگاہ کا قول ہے۔ بیکن نے انشائیہ کو ایسی مختصر تحریر کہا ہے جس میں بغیر تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ انشائیہ میں رمزیت اور تہداری ہوتی ہے۔ انشائیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے اس کا نامکمل ہونا، یعنی انشائیہ مکمل نہ ہونا، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ انشائیہ کے آغاز و ارتقاء کی بات کریں تو وجہی کی جو سبرس ہے، ملا وجہی کی سبرس، جس کو اردو کی پہلی باقاعدہ داستان کہا جاتا ہے، اس میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملے تھے۔ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ ان کا مضمون امید کی خوشی انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ بعض لوگ محمد حسین آزاد کو باقاعدہ پہلا انشائیہ نگار اور نیرنگ خیال جو ان کی کتاب ہے، ان کے انشائیہ کو انشائیہ کے اولین نقوش قرار دیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے، یہاں پہ دیکھیے، محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو انشائیہ کی صبح صادق کہا جاتا ہے۔ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں۔ اب اردو کے کچھ اہم انشائیہ دیکھیے۔ امید کی خوشی سر سید کی ہے۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے۔ بہت سارے انشائیے ہیں جیسے مچھر، مکھی، الو، مٹی کا تیل، دیا سلائی، یہ سب خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ سجاد رضی اللہ عنہ کا انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ رشید احمد صدیقی انشائیہ کے لیے کافی مشہور ہیں۔ ارار کا خط وکیل صاحب ان کا ہے۔ پطرس بخاری کے انشائیوں میں ہاسٹل میں پڑھنا، لاہور کا جغرافیہ، کتا اور سنیما کا عشق، اور کل سویرے جو میری آنکھ کھلی، یہ سب اہم ہیں۔ موج تبسم شوکت ثانوی کا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا جنون لطیفہ ہے۔ احمد جمال پاشا کا کپور کا فن اور شامت اعمال ہے۔ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے چینی شاعری، جو کہ قافیہ میں پوچھا جاتا ہے۔ چلو، علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ تو لاہور میں ہوئی تھی 1938 میں۔ چلو اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو علامہ اقبال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کو شاعر مشرق، مرشد سیاسی، ترجمان الحقیقت کہا جاتا ہے۔ یہ
1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ था। इनके उस्ताद का नाम क्या था? प्रोफेसर अर्नोल्ड। प्रोफेसर अर्नोल्ड की ही याद में इन्होंने नाले फिराक एक नज्म लिखी थी। इनके शेरी मजमूए कितने हैं? 4 हैं। पहला इनका शेरी मजमूआ है बागे दरा 1924 में लिखा था। दूसरा है बाले जिब्रील 1935 में लिखा गया। ज़रब कलीम तीसरा है और चौथा है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज आधा उर्दू में और आधा फारसी में है। इनकी तसानीफ की बात करें तो इनकी पहली नसरी तसनीफ इल्मुल इक्तिसाद है। उसके बाद इनकी एक मसनवी है, मसनवी असरार खुदी। मसनवी असरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा प्रोफेसर आर निकलसन ने किया था 1920 में। रमूज़े बेखुदी ये असरार खुदी का ही दूसरा हिस्सा है। पयाम मशरिक है, ज़बूर अजम है, जावेद नामा है, ठीक है। इसके अलावा मसनवी पश्च बायद कर्द अक़वाम शर्क ये है इनकी मसनवी। इसके अलावा इनकी अहम जो नज़में हैं जो इनके कुल्लियात में शामिल है, बाग़ दरा में हिमालय है, मिर्ज़ा गालिब है, शमा परवाना है, सैयद की लौह तुरबत है, तस्वीर दर्द नाले फ़िराक तरान हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, तलबा अलीगढ़ के नाम, शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर और तुलुए इस्लाम, ये सभी अल्लामा इकबाल की ऐसी नज़में जो उनके पहले श्री मजमुआ बाग़ दरा में शामिल हैं। बाले जिब्रील में मस्जिद कुर्तुबा है, हस्पानिया है, लेनिन खुदा के हुजूर में है, शौक शौक है, लाले सेहरा है, साकिनामा है। ज़रब कलीम जो इनका तीसरा शरी मजमूआ है उसमें जो अहम नज़्म है वो है हिंदुस्तानी मुसलमान, मक्का और जिनेवा, शुआए उम्मीद, इब्लीस का फरमान अपने फर्जंदों के नाम, और अरमगान हिजाज इनका चौथा शरी मजमूआ है जो कि उर्दू और फारसी दोनों में है। उसकी मशहूर जो एक नज़्म है वह इब्लीस की मजलिस शूरा है। इनके बारे में कुछ अकवाल भी है जिनको आप खुद से पढ़िएगा, PDF टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। मसनवी ज़हर इश्क किसकी है जी? मिर्ज़ा शौक की है। तो इसके बारे में ये पूछा जा रहा है इसकी खुसूसियत क्या है। तो ज़हर इश्क ऐसी मसनवी है जो जिसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं हैं। लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है, अगर ये बात कहा जाए ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ज़हर इश्क में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है। देखो नवाब मिर्ज़ा शौक ने इसे 1860-61 में लिखा था। 566 अशार पर मुश्तमिल है। इसकी बहर खफीफ मुसद्दस मकबूल मकतू है। अपने ज़माने में ये बहुत मकबूल हुई थी। ये उर्दू की पहली मसनवी जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पोश्त के इंसान है, यानी कि इसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं हैं। ज़हर इश्क के बारे में कहा जाता है कि शौक ने इसे मीर असर की मसनवी ख्वाब व ख्याल के मुकाबले में तकलीद में लिखी थी। अब मिर्ज़ा जो शौक हैं इनका असली नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम किससे हासिल की थी? तो मौलवी मीर हसन से। मौलवी मीर हसन को इन्होंने शम्सुल उलमा का खिताब दिलवाया था। चूँकि अल्लामा इकबाल के ये उस्ताद थे इसलिए इनको मिल गया। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो ये आगरे में पैदा हुए, ठीक है, आगरा में पैदा हुए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये इनका इब्तदाई जो तखल्लुस था वो असद हुआ करता था, बाद में इन्होंने गालिब अख्तियार किया। 1797 में आगरा में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में वफ़ात पाई। इनके बारे में आप और भी अगर कुछ जानना चाहें तो इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था, ठीक है। कलकत्ता का सफ़र इन्होंने किस गरज से किया था ये पूछा जाता है। तो पेंशन बहाली की गरज से किया था। 1826 में ये निकले थे, 1828 में कलकत्ता पहुँचे थे। लखनऊ होते हुए पहुँचे थे। तो लखनऊ में इनकी मुलाकात मीर अनीस से भी हुई थी।
ان کی کتابیں دیکھیے پرتوستان ہے، دستمبو، کاتہ برہان، پنج آہنگ، شبد چین، گل رانا، لطائف غیبی اور دعائے صبا، یہ سب اہم ہیں۔ خطوط کے مجموعے دیکھیں گے تو عود ہندی اور اردو معلیٰ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ نادرات غالب اور قادر نامہ بھی ان کی تصانیف ہیں۔ ان کی مثنویہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 11 مثنویاں ہیں۔ باد مخالف ہے، ابر گہربار ہے، چراغ دیر اور در صفت انبیاء اور دعائے صبا، یہ ان کی مشہور اور مقبول مثنویاں ہیں۔ قصیدے بھی انہوں نے لکھے، کل 4 قصیدے لکھے، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں ہیں۔ غالب کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں۔ ان کو حیوان ظریف کہا حالی نے۔ آل احمد سرور نے ان کے بارے میں کہا کہ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں غالب میں۔ نشاط کا شاعر ان کو ممتاز حسین نے کہا، فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا، عندلیب گلشن نافریدہ ان کو کہا۔ خود غالب نے اپنے آپ کو کہا کہ عندلیب گلشن نافریدہ ہوں میں، ان کو احساس تھا۔ اور بھی بہت سارے ان کے بارے میں اقوال ہیں۔ یہ قول آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے عبد الرحمن بجنوری کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو سوز وطن ہے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 1908 میں شائع ہوا تھا، جس میں 5 افسانے تھے۔ اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا کیونکہ اس میں حب الوطنی کے جذبات بہت زیادہ تھے۔ ان کی تصانیف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ ناولوں میں اسرار معابد ہے، ہم خرما و ہم ثواب ہے، کشنا ہے، روٹی رانی، جلوہ ایثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، پردہ مجاز، نرملا بیوہ، گبن گودان، میدان عمل اور منگل سوتر ان کا آخری اور ادھورا ناول ہے۔ اگر آپ سے پوچھے ان کا آخری ناول کیا تو آپ جواب میں گودان بتائیں گے، لیکن منگل سوتر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کا ادھورا ناول ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، افسانوی مجموعے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ جو آپ سے پوچھا ہے سوز وطن ہے۔ اس کے علاوہ خواب و خیال، خاک و پروانہ، فردوس خیال، واردات، آخری تحفہ، زاد راہ، یہ سب ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، سنگرام لکھا، کربلا لکھا اور پریم کی دیوی لکھا۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ تو مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو خاکہ لکھا تھا وہ کس کا لکھا تھا؟ تو اپنے استاد کا لکھا تھا، ڈپٹی نذیر احمد کا۔ کس نام سے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اسی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ اہم خاکے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کے چند ہم عصر کے نام سے ایک تصنیف ہے جو 14 خاکوں پہ مشتمل ہے، جس میں نام دیو مالی خاکہ کافی مشہور ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیے، خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے PDF ٹیلی گرام سے پڑھیے گا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سفر کرنا پڑا۔ ساری کہانی آپ لوگوں کو پتہ ہے، بس ایک شعر میں سنا دے رہا ہوں مرزا غالب کا۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ اس میں کون سی صنعت ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ ایک سوال میں نے آپ لوگوں سے پوچھا شاعر مزدور کون ہے وہ بتانا ہے، اور یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا اس میں کون سی صنعت استعمال ہے یہ بتانا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ در ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو کا آنا یہ مؤنث ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اس کو بولتے ہیں تو آتی ہے بولتے ہیں، یہ نہیں کہتے تمہارے جسم سے بہت اچھی خوشبو آ رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں آ رہی ہے، یعنی یہ مؤنث ہے۔ احمد جمال پاشا سے متعلق کوئی ایک سوال تھا جو کہ چھوٹ گیا ہے، لیکن چونکہ احمد جمال پاشا یہاں پہ آ گئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں
अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुसरत पाशा था। 1929 को इलाहाबाद में पैदा हुए और 1987 में इनका इंतकाल पटना में हुआ था। इनके कारनामे मज़ामीन पाशा है, ज़राफ़त और तनकीद है, लज़्ज़त संग है, अंदेशा शहर है, चश्मे हैरा है, सितम ईजाद है और पत्तियों पर छिड़काव। ये सब इनकी तसानीफ़ हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। चलो, रिसाला है असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद ख़ान का है। ठीक है, तो ये मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए लिखा गया था। यानी जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, जब ये हुई तो चूँकि इसमें मुसलमान सबसे आगे आगे थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों के जुल्म के और अताब के शिकार जब वो क्रांति फेल हो गई तो मुसलमान ही हुए। तो मुसलमानों को बचाने के लिए, मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने के लिए असबाब बगावत हिंद लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। भारत रत्न क्या है भाई? तो भारत रत्न एक खिताब है। सन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। करंट अफेयर बता रहा हूँ, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। कितने लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न? 5 लोगों को। किनको किनको मिला है? तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भारत रत्न है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सबसे बड़ा कौमी इनाम जो है वो भारत रत्न है। 5 लोगों को मिला है 2024 में। एमएस स्वामीनाथन को मिला है, जो इन्होंने हरित क्रांति की थी। इसकी वजह से हिंदुस्तान में हरित क्रांति के मुअज्जिद या जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, जीके में पूछा जा सकता है। नरसिम्हा राव पीएम रह चुके हैं इंडिया के, इसलिए इनको मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, पता नहीं क्यों इनको मिला है, शायद उन्होंने रथ यात्रा कराई थी इसलिए। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के सीएम रह चुके हैं, इसलिए इनको मिला होगा। चौधरी चरण सिंह ये यूपी के सीएम रह चुके हैं, शायद इसलिए इनको मिला हो। बहरहाल चौधरी चरण सिंह पीएम भी रह चुके हैं मेरे ख्याल से। तो चलो, यहाँ पे 5 लोगों को याद रखना है। भारत रत्न मिला स्वामीनाथन को, नरसिम्हा राव को, आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को और चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ हो उसे हम क्या कहते हैं? हामद कहते हैं। जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाए उसे नात कहते हैं। जिसमें अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान की जाए या असहाबे किराम की मदद की जाए उसे हम कहते हैं मनक़बत। कसीदा कहते हैं किसी की तारीफ या किसी की बुराई जिसमें हो। ठीक है, अगर किसी की तारीफ होगी तो मदहिया कसीदा होगा, किसी की बुराई होगी तो हिजरिया कसीदा होगा। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में कौन सी सनत है? इसमें सनत तलमी है, क्योंकि जब हम किसी पुराने किस्से या तारीफ़ी वाक़े का जिक्र किसी शेर में करते हैं तो उसमें होता है सनत तलमी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी हुस्न तालील है। चलो सॉरी, इस शेर में हुस्न तालील नहीं तलमी है। ठीक है, जिसमें पुराना किस्सा हो ना उसको तलमी कहते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें भी क्या है? सनत तलमी है। तो 20 सवाल हमने कराए, लेकिन सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम बातें भी आपको बताई। उम्मीद है ये सभी सवालात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।